পোস্টমর্টমের লাগে আর কি 4 লাখ টাকা ডিজাস্টারের বিশ্বাস আছে কোনো কাটা শেয়ার করলে নিকিটা জানি আগে কাটা শেয়ার করতে হবে এটা হিসাবে মানে পোস্টমর্টম করণ লাগে নিয়মে তো আছে মানে সুস্থ যদি বলেও পোস্টমর্টম করলে ঠিক আছে illegal migrants Bangladeshi and Rohingya আমার কাছে আমাদের এখানে বাংলাদেশি রেডি আমি বলি আপনারা আমরা যেহেতু সময় নাই বেশি কথা বলবো না মানে আমরা তো স্টেপ নিছিলাম স্টেপ নেওয়ার কারণে ইডি দিছিলাম আপনারে আচ্ছা মানে আপনার অফিস থেকে বা আপনার স্টাফ থেকে ধরা পড়ে এবং আমরা আরো কি মাস কয়েক ধরে শুরু হয়েছে প্রত্যেক এরিয়াতে আমরা সার্চ করতেছি যারা ভোটার আইডি কার্ড এটা আমরা এসডিএম সার্ভে দিয়েও চেক করাইতেছি এরকম যে মাইগ্রেন হইতেছে ধরে আমরা কেস নিতে আসি গত মাসও এরকম 6 জন না 7 জন ধরা পড়ছে স্যার আপনারা তো এটা কনস্ট্যান্ট করা যেতেছে এখন যেটা আমরা বলা হয়েছে এটা করে আর কত মানে আমরা বলেছে আরো স্টেপ মানে রিপোর্টটা পাইছে আমরা আচ্ছা তারা মানে ওখানে মানে লুকিয়ে থাকছে আচ্ছা আমরা আপনার কাছে যদি কোনো নাম থাকে আমরা দিয়ে তাহলে আমরা মিডিয়া মানে একটু করব কোনো অসুবিধা নাই এসডিএম স্যারের কাছে নাম দিয়ে দিলে হইব তো আমরা ডকুমেন্টেশনটা ভেরিফিকেশন করে দেব কারণ আমরা তো বুঝতাম না এটা অরিজিনাল ডকুমেন্ট কি না তার কাছে আছে আধার কার্ডের ওটা সম্পূর্ণ আছে আর ওয়ারটা আছে তো রেশন কার্ডের এটা আছে ওটা চেক করে নিতে পারবো আমরা আর আমরা যেটা পাইতেছি খবর পাইতেছি ইমিডিয়েটলি আমরা অ্যারেস্ট করতেছি বিএসএফ এর সাথে প্লাস আমরাও আমরা সোর্সে করে চেক করাইতেছি কেউ সন্দেহ হইলো ধরো XY সন্দেহ হইলো একটা তো আমরা তার ডকুমেন্ট আনাইতেছি তার থানার ডাকা আনতেছি আর একটা ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা চেক করাইতেছি এখন পর্যন্ত একজন বা দুজন এরকম ধরা পড়ছে যারা আমরা বিএসএফ রাতে দিয়ে কেস নেওয়া করে রয়েছে ভবিষ্যতে এটা চালু থাকবো নিশ্চিন্ত থাকেন আর আপনাদের কাছে যদি কোনো সন্দেহমূলক কথা আমরা কাছে বা এসডিএম স্যারের কাছে নাম দিয়ে দিলে হইব আমরা অ্যাকাউন্টে চেক করে নিই ইনফরমেশন পাইলে হইব স্যারের নামে যে আগে আছে ইঞ্জিনিয়ার 85 লাস্টে হইতো না কাজ আমরা কাছে দিলে পরে নামটা দিলে পরে আমরা চেক করে এলাম আমি আপনার সাথে পাবলিকলি নিয়ে যায় ওটা হইতো না সমুচিত না ঠিক আছে কারণ অনেক সময় অনেক রকমের এটার ল অ্যান্ড অর্ডার ব্রেক হইতে পারে हामबाय जों दिनै हाइमानि रिजनखौ बनो कयदि नाये होम मिनिस्ट्रियै जे अफिसियेल भाबे जे कागज नखजाक जे इलिगेल इमिग्रेन्ट नतुयै जे गुबुननि जायगा जत स्टेटआव खायदों फियाबासिनि टिफोराव जे दाबोसो जरा खायजायाखौ जों नुगै दङ ताइ जों जागा जागा बावसिन बररक मेमोरेन्डाम रि दंलायो रेलि खाय दंलायो बनतै जों आबोन तैनो जों दिनै Mohanpur SDPO फायो कायसा मेमोरेन्डाम रिखा सिनि YTF नि बखाक्तै no memorandum tam sejak जों अबनो साका जे अफिसियेल भाबे जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अफ साइरिखा सिनरत बम हाइसामं खायया सिनरबो खायनानै इंथोन होननाय जों SDM यागो मेमोरेन्डाम रिखा ताइ जों सिनि SDM भाबे कक सालाकिया बबो गाहामनो रेस्पन्ड रिखा जोंनो बसकांनि सालो ताबो जुदि कुनो एकटा जागा सस्पेक्ट मानि दंखाय जोंनो डाइरेक्ट इनफरमेशन रेडी बबे कन्टेक्ट खालायदि बरक क्लाइन्ट दंनायनि सायाव बरक अलरेडि मिटिं बो खालायगोन सायाव सिनि पुलिस सह आर्मी सह बरक मिटिं आखौ 2 बार खालायगोन सायाव गाय बसकानि सालो जुदि न के बरक अमहाय सस्पेक्ट बांग्लादेश मानजा खांखांगे जोंनो इमिडिएटली कल खायदि जों आबनो लगलो एक्शन लानाय आकक बसाव एजेंट अबाहाय साके तांदरन फाइसिंतै अबाहाय खलाय जे पारा आमसेरगो तिप्रासबारिगो बांग्लादेश फाइटं फेरनो रुकनानै आबाहायनो नाहार उनफोर दं आबो तो सरकारि भाबेनि सामुं आबोनो जों कोनो बा कमिटि खावै बा नायटुगै आबो आमथै दंनै उंगो जायगा फियाबा जारा बिसोरबाग जे नुगै दंखागासिनो बररक आबरकनो तजन खायै नारै नाहै भिडिअ फोर खायै बा सस्पेक्ट साइमानि दंखाय पुलिसनो कल खायखांगाय खूब जानाय बा एसडीएम थ्रुयै डाइरेक्टलि कल खायखांगाय खूब जानाय हैता गाय जोंबोनो कयनाय जोंनि लोकरकनो जुदिनो
नुगै दंगा साइमान दंगा किरिना कक्रै बरकनो सस्पेक्ट जुदि साइमान गांगाय नबोनो खलायगांगाय खूब जाव हायता तावनरनि अरो ताक जों साइमान दिफ्रा हास्टेव 70% बांलादेश नि साइमान हायबान सिनि ताबो नरक सिमना आमसाय ताय लेफुं आमसायो गोबां थायो न बांलादेश फाय दं साइमान दं ताय जों ताय माने आबो तांगै खलायपाया साइमान दं बर बांलादेश न तांगै नासिन दं आबन नायदि नों बनो मुतै हाय हिनाय आबो नों प्रुफ साराबो जों कुनु फ्लाचार माइया आबो अफिशियल बाबे अफिशियल सरकारनि साम बरक सरकारनि साम खाने जों आबोनो तैनो तिनि अ जे मेमोरेन्डाम आबोनि कारण न आबोनि रिजन जों मेमोरेन्डाम तिनि प्रेसाराइज खायना बागै जों एसडीएम फाइरि फेमानि दिन साबसा मान जाफाय नङ जों अरो सिनि सिमना ब्लक कमिटि ताय बरजुं नगर बाखि नगर जों दुइटा दुइ मोहनपुर अबे हाय जों बालखाय हाय YTF नि थ्रुयै जों और मेमोरेन्डाम रेजखा नेनि सिनि अनि जों निरेज देबरमा YTF ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट